देखिला ठारू खाइबा पर्यंत पनीर ठारू किछि कम लागिबा नहीं। लाउ बुट डालीर सबुठु नुआ आ स्वादिया तरकारी। वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा पई अनुरोध रहिला। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। लाउर ए स्वादिया तरकारी बनेबा पई एठी मु नेछि 500 ग्राम रो कसी लाउ। आज किंतु हमें 300 ग्राम लाउरु ए तरकारी बनेबा। 300 ग्राम लाउ सहित आज आमको दरकार 100 ग्राम रो बुट डाली। एई डाली को 4 रु 5 घंटा हला मु पानी रे बतुरे दिथिली। डाली देखंतु भलो भाबरे बतुरी जाईछि। 100 ग्राम डाली सहित पाखापाखी 250 रु 300 ग्राम रो लाउ नेबे। भागमाप सठिक रहिबो। आपण माने लंबा लाउ बदल रे गोल लाउ भी नै परिबे। प्रथमे लाउ रो चपा छडेबा, मझिरु दुई फाळ करी काटी नेबा, तापरे हमें लाउ को परिबा। लाउ को परिबा पई एमिति सरू करना नहले मोटा करना नै परिबे। जेउ करणारे करिले किछि असुविधा नहीं। लाउ करि सारिबा परे जदि लाउर मंजी बेसी टाण थिबो, पाकळ थिबो, ताहले सेई मंजी को बाहर कर देबे। जदि एमिति कसी मंजी थिबो ताहले एई मंजी को आपण माने तरकारी रे व्यवहार करि परिबे। ताहले दर्शक बंधु आपण मानकु गोटे अनुरोध, आजिर रेसिपी पसंद आसिले वीडियो को गोटे लाइक करिवे, निश्चय गोटे शेयर करिवे। चैनल जदि नुआ अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिवे। लाउर खंड टिके बड़ रहिले भी चलिबो। तापरे आमे गोटे ग्राइंडर जार नेबा। डाली को पानी रु छाणी ग्राइंडर जार रे देबा। ध्यान रखिबे डाली सहित बेसी पानी देबे नाही। तापरे डाली रे गोटे कंचा लंका, आधा इंच रो अदा, आधा छोटो चामच जीरा देबा। प्रथमे गोटे रु 2 चामच पानी देई बाटिबे। तापरे दरकार मुताबिक पानी देई डाली को पूरा बहलिया करी बाटिबे। डाली बटा को बेसी पानी करिवे नाही। लाउ रे पानी अछि, जदि डाली बटा को बेसी पानिया करिवे ताहले तरकारी बनेबा पई असुविधा हेबो। एबे डाली बटा को गोटे बड़ जगह को देबा, सब जिनस गळेबा पई सुविधा हेबो। तापरे करी रखितिबा लाउ को देई टिके हमें गळेबा। लाउ डाली बटा को देखि स्वाद अनुसार लूण देबा, आधा छोटो चामच हळदी गुंड देबा। भलो कलर पई आधा छोटो चामच काश्मीरी लंका गुंड देबा। राग पई हमें गोटे कंचा लंका देथिले। भलो बास्ना पई बेस किछि धनिया पत्र देबा। एई मिक्सचर रे मो किछि भी गुंड मसला दउ नाही। आपण माने चाहिले आधा छोटो चामच लेखा जीरा गुंड, धनिया गुंड, गरम मसला गुंड देई परिबे, न देले भी चलिबो। गळे सारिबा परे मिक्सचर देखंतु एतिकी बहलिया अछि। एमिति बहलिया रखिबे, याठारु बेसी पानी करिवे नाही। तापरे एमिति गोटे गहरिया स्टील प्लेट नेबा। एमिति प्लेट तो समस्तଙ୍କ घरे थाए। प्लेट रे अल्प तेल देई प्लेट को भलो भाबरे ग्रीज करिबा। तापरे गळे रखितिबा मिक्सचर को प्लेट रे देई स्पून रे चारिपट को समान करिबा। मिक्सचर देबा समय रे टिके मोटा रखि देबे, ताहाले काटिबा समय रे पूरा पनीर शेप रे बाहरिबो। ए प्लेट टिके बड़ अछि, सेति पे प्लेट रो चारिपट को मु देली नाही। जेमिति वीडियो रे देखुचंती ठीक सेमिति करिवे। तापरे गोटे कढ़ई रे किछि पानी गरम करिबा। पानी फुटी आसिले पानी रे गोटे स्टैंड रखिबा। जदि स्टैंड नथिबो गोटे गिना रखिबे। गिना रे अल्प पानी रखिबे, गिना ओ भासिबो नाही। तापरे गिना ऊपरे आपण माने प्लेट रखि परिबे। एबे प्लेट रखिबा। मीडियम फ्लेम रे 12 रु 15 मिनिट पर्यंत बुट डाली लाउ को सिझेबा। 15 मिनिट परे एठी देखंतु बुट डाली लाउ रो कलर टिके चेंज हो जाईछि। गोटे फॉर्क किंबा छुरी सहायता रे मझिरे प्रेस करिवे। देखंतु फॉर्क पूरा क्लीन अछि, ता माने भलो भाबरे सिझि जाईछि। एबे बाहर को आनी पूरा ठंडा हेबा पई छाड़िबा। सेई भितरे चलंतु तरकारी पे मसला बनेबा स्टार्ट करिबा। कढ़ई गरम करिबा, गोटे छोटो चामच तेल गरम करिबा। तेल गरम हिजिबा परे गोटे मीडियम साइज रो प्याज, आधा इंच रो अदा, 6-7टी रसुण। एठी मु बड़ साइज रो रसुण नेछि, सेति पे 5टी रसुण देली। आपण माने अदा कम देबे, रसुण अधिक देबे। गैस रो फ्लेम मीडियम रखी 2 रु 3 मिनिट पर्यंत सब जिंस को हल्का भाजिबा, बेसी पड़िबे नाही। तापरे आधा छोटो चामच जीरा, गोटे छोटो चामच धनिया। धनिया अधिक देबे, जीरा कम देबे। गोटे बड़ अलैच नथिले 2टी गुजराती, 3टी लवंग, छोटो खंडे दालचीनी। बास एतिकी घरोई मसला देई आज हमें तरकारी बनेबा। गैस रो फ्लेम मीडियम रखी आउ 1 रु 2 मिनिट पर्यंत मसला को हल्का भाजिबा। मसला को बेसी पड़िबे नाही। सबु मसला हल्का भाजी जिबा परे गोटे मीडियम साइज रो टमाटो देबा। टमाटो प्रथम रु देले टमाटो रु पानी बाहरिबो, मसला भलो भाबरे भाजी परिबो नाही। टमाटो देबा परे मीडियम फ्लेम रे टमाटो सॉफ्ट हेबा पर्यंत भलो भाबरे भाजी नेबा। टमाटो एमिति सॉफ्ट हे जिबा परे आमे मसला को बाहर करी आनिबा। पूरा ठंडा हेबा पई छाड़िबा। तापरे 2-3 चामच पानी देई मसला को चिकन करी बाटी आनिबा। सेई कढ़ई को गरम करी 2 छोटो चामच तेल गरम करिबा। तेल गरम हिजिबा परे गोटे तेजपत्र,
2-3 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା। ଡାଲି ତରକାରୀରେ ଅଳ୍ପ ହିଙ୍ଗୁ ଦେଲେ ଡାଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହଜମ ହେଇଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ହିଙ୍ଗୁ ତେଲରେ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇ 4-5 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ମସଲାରେ କେବଳ ମସଲା ପାଇଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଡାଲି ଲାଉ ପାଇଁ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଡାଲି ବାଟିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟିଥିଲେ। ଭଲ କଲର ପାଇଁ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଯଦି ମସଲା ଭାଜିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ଗୋଟା ଜିରା, ଗୋଟା ଧନିଆ ଦେଇନଥିବେ, ଏଇ ମସଲାରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ରଖି ମସଲାକୁ କଭର କରି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା। 5-6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି। ଏମିତି ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଗଲେ ଜାଣିବେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଇଛି। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ତରକାରୀରେ ଝୋଳ ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ପାଣି ଦେବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ପାଣି ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ରଖି ଝୋଳକୁ 5-7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇବା। ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଲି ଲାଉକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଡାଲି ଲାଉ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ପରେ ଛୁରୀରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗେଇ ଆମେ କାଟିବା। ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜମା କାଟିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍କୋୟାର ପିସେସ୍ରେ କାଟି ନେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ସ୍କୋୟାର, ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଡାଇମଣ୍ଡ ସେମିତି ପିସେସ୍ରେ କାଟି ନେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଉପରକୁ ଆଣି ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଆଉ ଜାଲିଦାର ହେଇଛି। ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ଲାଉ ଡାଲିର ଭାଗ ମାପ ଯଦି ସଠିକ୍ ରଖିବେ ଆଉ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ କାଟିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଜମା ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଲାଉ ଡାଲିର ବଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ତରକାରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଯଦି ଟିକେ ସୁଆଦିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଭାଜି ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଧିକ ତେଲ ଦେଇ ଛାଣି ନେଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। 2 ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରି ଲାଉ ଡାଲିର ବଡ଼ିକୁ ଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ ରଖି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳପଟକୁ ଭାଜି ନେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ତଳପଟକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳପଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଲ କଲର ହେଇଯାଇଛି। ଓଲଟାଇ ସାରିବା ପରେ ସେମିତି ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳପଟକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏପଟ ସେପଟ କରି ପୁରା ଲାଲ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏମିତି ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଭାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସିଝି ସାରିବା ପରେ ଯେକୌଣସି ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ଫ୍ରିଜରେ 4-5 ଦିନ ରଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ବାହାରକୁ ଆଣି ତରକାରୀ ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ଲାଲ କଲର ହେଇଯିବା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ପନିର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଝୋଳକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 6-7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଝୋଳକୁ ଫୁଟେଇ ନେଇଥିଲେ। ଝୋଳ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଏତିକି ବହଳିଆ ହେଇଯିବା ପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଲାଉ ଡାଲିର ବଡ଼ିକୁ ଦେବା। ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ବେଶ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉନାହିଁ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ରଖି 5-6 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ି ଭିତରକୁ ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଆସିଯିବ। 6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତରକାରୀ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ। ତରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ କମିଯିବ। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ସବୁଠୁ ସୁଆଦିଆ ବୁଟ ଡାଲି ଦିଆ ଲାଉ ବଡ଼ି ତରକାରୀ। ଏଇ ତରକାରୀ ଆଗରେ ପନିର ତରକାରୀ ବି ଫିକା ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏଇ ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।